कलिजुगर महामंत्र होउछि हरिनाम। ए संसार मुक्ति पाइबाकु हेले वर्तमान हरिनाम जपिबाकु दिन को दिन ए संसार में अनेक अन्याय अत्याचार ये सब बढ़िबार तेणु समाज रे शांति प्रतिष्ठा करने आज गंजाम जिला भंजनगर ठारे 21 कुंड विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठित हो 108 कलश यात्रा सहित 21 कुंड यज्ञ आरंभ हो जाए। सहित गीता यज्ञ, नाम यज्ञ, अन्न यज्ञ, गो यज्ञ एवं जगन्नाथंकर 32 गोटी बेश को ये दर्शन कर चलतु देखा कौ भाव में रही आज कार्यक्रम और कौ भाव में भक्तर समागम। ये टिके भंजन लोकों द्वारा आउ टिके बड़ धरण यज्ञ करा जहाँ कहुँ 21 कुंड विश्व शांति विश्व समग्र विश्व शांति प्रतिष्ठा भंजन लोकों जो उद्यम होती से उद्यम को मैंने विधायक हिसाब से सहयोग कर कार्य दायित्व हाथ में नहीं। तो केते दिन धरि एमती कार्यक्रम ये लगे 27 तारीख दिन रात 10टा पर्यटन गला काली कलश यात्रा थिला हजार हजार महिला कलश शोभा यात्रा आसी काली व्यवस्था करथिले। आज पूरा निर्वाचन मंडल निर्वाचन बाहर जिला स्तर पर बहुत भक्त आसी दर्शन कर प्रसाद सेवन व्यवस्था भी यज्ञ सारा भारत 200 ऊर्ध साधु सन्त आसिक पहुँचते से उद्यम जो कार्यक्रम चली समस्त मीडिया भाई मान प्रशासन जो मैंने यज्ञ को आयोजन कर हाथ रही समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद कहवाई शब्द ना जे एते बड़ आयोजन आज तार द्वितीय दिवस किंतु एते लोक गहली होते आसला बेलू मुझे आसली पूरा फैमिली सहित आसली बहुत सुंदर आध्यात्मिक परिवेश भितर पशिला बेलू निश्चित मन शांति रोचे एत व्यस्तबहुल जीवन भितर जो आम प्रेसर रोचु भगवान दर्शन आ जो साधु सन्त मैंने आसते दर्शन पादधूली मुंडे जो मारिली जो स्पर्श कली मुझे मोर संपूर्ण परिवार एवं मोर साना भाई मधु ताकर परिवार जो स्पर्श कलु सतरे आम आलोचना कलापर जानलु जे नाई शांति अच्छी भगवान निकट शांति अच्छी आ जो आयोजन होते सुंदर आयोजन पूरा आपने देखिपे बड़ बड़ आयोजन एवं जो मंत्रपाठ हो जो यज्ञ हो साधारण लोकों कानरे बाजिले से सब जिनस मन भर पाप भी क्षय हम आ मुझे तो कहूँ ये महायज्ञर उद्देश्य केवल जो आम मन भर पाप को क्षय करवा दूर करवा आम मन भर जो ग्लानि अच्छी गर्व अच्छी अहंकार अच्छी किसी समय भूली जा 22 तारीख रु 27 तारीख पर्यंत आम आसिकी ये भंजनगर 21 कुंड महायज्ञ निजक सामिल करदेवा जाना प्रकृत में आम भगवान पाखे जब निजक समर्पी देवा जाना ये गर्व अहंकार ये क्षणिक मात्र किंतु भगवान होती सबुदिन चिरदिन आशीर्वाद नवा आसतु भजनर प्रसाद सेवन करूँ एत सुंदर आयोजन आ कमिटी लोक मान सुंदर व्यवहार बहुत सुंदर लगे। जानती भंजनगर हूँ एक ऐतिहासिक सहर कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन वीर चक्रार भूमि लिखनी मूल ठार आरंभ कर खड़गर मुनि पर्यंत यही हूँ संग्राम माटी ओडिशा स्वतंत्र राष्ट्र राज्य होगापाई कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन अवदान अतुलनीय। ये आमर 21 कुंडीय विश्व शांति महायज्ञ आयोजन कर श्रेय भंजनगरवासी या सफल रूपायन देवाई प्रिय विधायक प्रद्युम्न नायक नगरपाल गोपबंधु महापात्र अपार उद्यम द्वारा यह साधित होगा 21 कुंडीय यज्ञ 108 ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र यह हूँ महामंत्र द्वादश महामंत्र यही मंत्र द्वारा विश्वर शांतिर साधन जो काया विस्तार करिछि अशांतर वातावरण मनीष को अंतर्निहित शांति और बहिर्निहित शांति दुई प्रकार थाए। अंतर्निहित शांति कौन रास्ता ना बहिर्मुखी शांति आप मोबाइल पाइपर टीवी पाइपर मनोरंजन पाइपर किंतु अंतर्निहित शांति यज्ञर निहाती आवश्यक रही विश्व अशांत दिगक गति कर देखिं बहुत दिन धरी विश्व सामुख्य युद्धर वातावरण सृष्टि कर माटी हूँ संग्राम माटी यही माटी मेसेज जीव
ଯେ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। କଳିଯୁଗର ଏ ଯେଉଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ଦୁରାଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିମୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ରୋଗ ଗୋରୁ ଗାଈ ବା ପଶୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଷ୍ଟ ଆଦି ପୋକମାନେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିମିତ୍ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ 21 କୁଣ୍ଡୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚାଲିଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ବା କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର 51 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହାକି ଆମେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଏଠାକାର ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରେ ପୂଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସଂସାରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରୁଛୁ ଏବଂ ହରିନାମ ମଧ୍ୟ ଜପିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଯଦି ଆମେ ହରିନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଏଠି ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 21ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଅହରହ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭକ୍ତମାନେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ 32ଟି ବେଶ ରହିଛି ତାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ପାପ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଭଞ୍ଜନଗର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କେବଳ ହରିନାମ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ତାହେଲେ ଏହି ହରିନାମକୁ ଜପ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବାବୁଲି ମହାରାଣାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।